बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि इस वक्त अमरीका को बहुत बड़ा धचका लगा है कि ईरान के जो बीवी और यानी जो बावर 373 के नाम से इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है जिसने स्टेल्थ फाइटर F-35 को तबाह किया और इसके ऊपर मोहर तस्दीक जो है वो सब कर दी गई है अमेरिका की जानिब से खुद। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के शाहीनों ने J-10C जंगी तैयारों के साथ जो यूरो फाइटर है उसको नाज़रीन तबाह कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब और बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में अदाद शुमार अब सामने आना शुरू हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से हमेशा इनकार किया जाता रहा और कहा जाता रहा जी कि हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका को फिर कड़वा घूंट भरना पड़ा कि जब ईरान ने वो मलबा दिखाया कि C-130 इनके तैयारे जो कि इनकी पायलट को रिहा करवाने के लिए इन्होंने आरजी एयरबेस के ऊपर उतारे थे, वो तबाह हुए और वो ईरान ने मिसाइल मार के तबाह की। और उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान ने F-35 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा किया लेकिन अमेरिका ने इनकार किया। अब नाज़रीन, कांग्रेस रिसर्च सेंटर की जानिब से कुछ अदाद शुमार जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के कम बेश 42 से 46 जंगी तैयारे जिसमें KC-135 एयर रिफ्यूलर हैं, इसके बाद MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं, इसी तरह से F-35 है, F-18 है, ये तमाम तर जंगी तैयारे जो हैं C-130 हैं, तो ये 42 से 46 के दरमियान तादाद है जो कि ईरान ने तबाह किए हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है? तो बिल्कुल उन्होंने लिखा है जी कि ईरान के पास जो S-300 की कॉपी जो उन्होंने खुद तैयार की हुई है, मुकामी सतह पे बनाया जाने वाला जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है बावर 373, इसके जरिए अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, अमेरिका का स्टेल्थ तैयारा जो है वो किसी के काबू में नहीं आता और रेडार के ऊपर नजर ना आने वाली टेक्नोलॉजी और बड़ा जदीद तैयारा है। अमेरिका को ये बहुत बड़ा धचका है कि ईरान के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को तबाह किया और खुद अमेरिका की जो कांग्रेस रिसर्च सेंटर है उसने ये इंकशाफ किया और साथ ही साथ दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है पेंटागन के ऊपर कि उन्होंने हकायक जो है वो नुकसान के हवाले से छुपाए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब अवाम के सामने ये चीज़ें आई हैं तो कोहराम मच गया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि फौजियों की बड़ी तादाद भी मारी गई होगी जिसका अभी तक अमेरिका की जानिब से धुआं नहीं निकाला जा रहा। वो कह रही जी कि बिल्कुल अभी हम जो है वो उसके अदाद शुमार जो है वो 10 लोगों के हवाले से उन्होंने जारी किए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये तादाद बहुत बड़ी है। ईरान की जानिब से जो दावे किए जाते रहे हैं अब वो हकीकत पर मबनी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद क्या आलमी मार्केट के अंदर अमेरिका के जो F-35 तैयारों को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? तो ईरान के ऊपर अगर पाबंदियाँ नरम की जाती हैं तो पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो डेफिनेटली ये जो है ये ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का हिथार है कि जिसको बहुत सारे ममालिक लेना चाहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि पाकिस्तान जो है वो भी जो दूसरे ममालिक से लिए जाने वाले डिफेंस सिस्टम हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम कर रहा है और अपने मुकामी सतह पे बनाए जाने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट कर रहा है अपने तमाम तर जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं उनके साथ। और मैसेज ये दुनिया को दे रहा है कि पाकिस्तान खुद इन्हसारी की जानिब बढ़ रहा है। तो ईरान जो है उसने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें इस जंग के दौरान साबित भी किया। इसी वजह से तो अमेरिका अब जंग के लिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहा क्योंकि जो CIA की रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ईरान का अभी तक 30% जो ज़ख़ीरा है मिसाइलों का वो इस्तेमाल हुआ है, 70% अभी भी उनके पास मौजूद है जिसको वो आइंदा अगली जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीनों का डंका जो है
وہ عالمی سطح پہ بجنا شروع ہو چکا ہے، پہلے بھی بج رہا تھا، اب بھی بج رہا ہے۔ اب ناظرین جو ملٹری واچ نامی میگزین ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ زلزال کے نام سے پاکستان اور قطر کے درمیان ہونے والی جو جنگی مشقیں ہیں، اس دوران پاکستانی فائٹرز نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو بہت زیادہ انہونی۔ ناظرین یورپی ٹیکنالوجی یورو ٹو فائٹر جو ہے، یورو فائٹر، یہ ایسے جنگی طیارے ہیں جن کو بڑا جدید ترین جنگی جہاز مانا جاتا ہے، 4.5 جنریشن کا جنگی طیارہ ہے، جس طرح سے رافیل ہے، بالکل اس طرح سے یورو فائٹر ہے۔ تو یہ قطر استعمال کرتا ہے۔ قطر نے پاکستان کے J-10C جنگی طیارے کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ناظرین کیا ہوا کہ پاکستانی پائلٹ نے ان زلزال جنگی مشقوں کے دوران 9 مرتبہ یورو فائٹر کو جو ہے وہ لاک کیا۔ یعنی لاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب طیارے کو لاک کر دیا جاتا ہے تو بس پھر میزائل فائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جنگی مشقوں میں لاک کیا جاتا ہے اور لاک کر کے ان کو میسج دیا جاتا ہے اور اگلا طیارہ جو ہے وہ ہٹ تصور کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین امریکہ کا یہ جو یورپین ٹیکنالوجی ہے، یہ پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ میدان عمل کے اندر، یعنی میدان جنگ میں فرانس کی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے شکست دی ہے، جب رافیل طیاروں کو پاکستان نے گرایا، ان کو تباہ کیا۔ بالکل اسی طرح سے اب جو یورپی ٹیکنالوجی ٹائفن ہے، یہ بھی ناظرین پاکستان کے ہاتھوں نشان عبرت بنی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مقابلے میں یورو فائٹر ایک دفعہ بھی J-10C کو بالکل بھی جو ہے وہ نہ ڈیٹیکٹ کر کے لاک کر سکا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی یہ چائنا کی جانب سے پاکستان کے اوپر عنایات نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جس طرح سے اس کو استعمال کرے گا، اس طرح سے ہم بھی نہیں کرتے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ مل کے بناتا ہے اور جو انڈیویجول بناتا ہے اور اس کے اندر جو موڈیفیکیشنز کرتا ہے، وہ پاکستان کے انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اسی وجہ سے دنیا جو ہے وہ اب پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے جدید ترین ٹیکنالوجی، اور اب جو عرب ملک ہیں ان کے کمبینیشن کے ساتھ جو پاکستان آگے جا کے ملٹری پروڈکشن کرنے جا رہا ہے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ پاکستان نے الحمدللہ کتنی کمال کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اب ترکی، پاکستان اور سعودی عرب اور قطر، یہ تمام ممالک مل کے، یعنی پیسہ ان عرب ملکوں کا ہوگا اور پاکستان اور ترکی جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے، اور نئی جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن کے کچھ اہم ترین معاہدے وہ بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین پاکستان کے پائلٹس کی مہارت جو ہے وہ تو کمال کی ہے۔ فوجی زبان میں کہا جاتا ہے کہ توپ میٹر نہیں کرتی، توپ کے پیچھے بیٹھا ہوا جو توپچی ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا ماہر ہے، کتنا مہارت رکھتا ہے۔ ادروائز بھارت کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے طیاروں کو ٹھوک دیتے ہیں، اپنے ہی ہیلی کاپٹروں کو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے وہ جو لٹل ماسٹر ہیں، لٹل ڈریگن بھی انہیں کہا جاتا تھا، جناب ایم عالم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو وہ پائلٹس ہیں، انہوں نے 1965 وار کے اندر ایک بڑے مطلب عام سے طیارے کے ساتھ بھارت کے جدید طیاروں کو 1 منٹ کے اندر 5 جنگی طیارے تباہ کیے، ورلڈ ریکارڈ آج بھی۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مہارت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، نہ کہ